হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আমি শাওনি চক্রবর্তী আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সীমান্ত ডায়েরিতে। আজকে আমরা শিলচর থেকে 40 কিলোমিটার দূরে কাটিগড়া অঞ্চলে যাব, কাছাড় জেলার অংশে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। সেখানে রয়েছে 17টি ক্যাম্পে বিএসএফ জওয়ানরা আমাদের দেশের সুরক্ষায়। আজকে আমরা ওনাদের সঙ্গে কথা বলবো, আর তার পাশাপাশি কাটিগড়া অঞ্চলের গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলবো। আসুন আমরা চলি। এখন আমরা পৌঁছে গেছি হরিনগর বিএসএফ ক্যাম্পে। আমাদের বিএসএফ জওয়ানরা দিনরাত কাজ করছে দেশের সুরক্ষায়, আর তাছাড়া এই এলাকার কিছু গ্রামবাসীর জন্য সেবামূলক কাজ করছেন। এই বিষয়ে জানাচ্ছেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার मिस्टर विवेक मिश्रा। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि बीएसएफ जो है इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जो यहाँ पे लोकल पब्लिक है हमारे आसपास, तो हम लोग उनके वेलफेयर के लिए जो मेन काम कर रहे हैं अभी, वो हमारा एक होता है सिविक एक्शन प्लान। तो उसके थ्रू हम जो बेसिकली इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम जो लोकल यहाँ की पब्लिक है, जिससे कि हमारा एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है और एक ट्रस्ट होता है फोर्सेज में और जो सिविल पॉपुलेशन है उनके बीच में एक ट्रस्ट बनता है। तो हमें अभी लास्ट ईयर में नवंबर मंथ में यहाँ पे स्कूल बैग्स स्कूल्स में और कुछ ज्योमेट्री बॉक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने वॉलीबॉल बास्केटबॉल ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। लोग अच्छे से अपना हेल्थ को ध्यान रखें, इसके लिए उनको फिटनेस के बारे में भी बताया गया है। इनके द्वारा अपना जैसे कि अभी हमारे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डस्टबिन्स भी दिए हैं इनको, ताकि स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी लोगों को मोटिवेशन बढ़ सके। इसके अलावा अभी हमारा एक प्रपोज है, जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए हम हैंडीकैप ट्राई साइकिल भी हमने लिया है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जल्दी ही उनको। तो जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो अपना डे टू डे वर्क कर सकें उससे, और अपने फैमिली को अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। तो इस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। दूसरा हम करते हैं यहाँ पे कि जो ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट और मेंबर हैं उनके साथ हम मंथली मीटिंग करते हैं कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो हमारे साथ शेयर कर सकें और हम उचित लेवल पे उस पर बात करके उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकें। तो ये भी हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। उसके अलावा फेंसिंग गेट बने हुए हैं, उसके आगे हमारे किसान लोग खेती करने के लिए जाते हैं, तो उसकी टाइमिंग्स भी हमने इस हिसाब से रखी है कि इनको कोई समस्या ना हो, अपने सहूलियत के हिसाब से वो फेंसिंग के आगे जाके खेती कर सकें, फिर वापस अपना दूसरे काम भी कर सकें। तो इस पे भी हमारा पूरा ध्यान है। हमारे पास यहाँ पे एक मिनी एमआई रूम हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस है। तो हम मेडिसिन्स भी इनको जो लोकल पीपल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि वो किसी की ज़रूरत हो, कहीं हॉस्पिटल में दिखाना हो, सिविल हॉस्पिटल में, तो उसको लेके जा सकते हैं वो। उसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पे वाटर टैंकर है, तो पानी की ज़रूरत होने पे हम पानी की सप्लाई भी अपना विलेज को, अगर कोई किसी का कोई फंक्शन है या किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो उनको पानी की सप्लाई भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो हम एक वेलफेयर के लिए लोकल पीपल के आज की डेट में कर रहे हैं। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে। আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনারা তো এখানে রয়েছেন না, তো আপনার পাশেই রয়েছে আপনাদের বিএসএফ ক্যাম্প। হ্যাঁ, তো আমি এই জিনিসটা জানতে চাই যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিএসএফ ক্যাম্পের যে জওয়ানরা আছে কতটুকু সহযোগ করছে আপনাদের সঙ্গে। আমি হরিনগর গাঁও পঞ্চায়েতের মানে কাটিগড়া রেভিনিউ সার্কেলের 147 নম্বর হরিনগর গাঁও পঞ্চায়েতের 8 নম্বর ওয়ার্ড সদস্য ইয়াসমিন বাহার বড়বইয়ার স্বামী তালিবুদ্দিন বলছি। আমরা অনেক দিন থেকে বিএসএফের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তা খুব ভালো, সুন্দর এবং সুষ্ঠু। হরিনগর দ্বিতীয়খণ্ড এলাকা বা হরিনগর প্রথমখণ্ড, হরিনগর তৃতীয়খণ্ড, এটা একবারে মানে ব্যাকওয়ার্ড, একবারে পুয়ার এরিয়া। এর ধরুন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা দরিদ্র সীমারেখার নিচে বসবাসকারী লোক, চাকরি নাকরির অভাব, ব্যবসা বাণিজ্য নেই। এই এলাকার মানুষ বেশিরভাগ ডে লেবার, রিক্সা চালক। এর ধরুন আমাদের মানুষে এই নিজের সেলফ মানে নির্ভর করতে পারছে না। বিএসএফের উপর আমরা অনেক সময় নির্ভর করে থাকি। যেমন আমাদের কোনো মানুষ অসুস্থ হলে বিএসএফ ক্যাম্প আছে কিনারে, এখানে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার আছে 131 ব্যাটালিয়নের আন্ডারে।
এই ক্যাম্পে থেকে ওষুধ নিয়ে নেয়। এখানে কোনো অসুবিধা হলে আমরা অ্যাম্বুলেন্স পাই। আমি 2012 ইংরেজিতে ডিসেম্বর মাসে আমার বাবা হঠাৎ করে মানে স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল আমার বাবার। তো এখানে আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স রাত্রে 9 ঘটিকার সময় ক্যাম্পে এসে একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়েছিলাম। সেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমার বাবাকে সিকিউরিটি হসপিটাল আমাদের কিনারে এখানে নিয়েছিলাম। আরও বিভিন্ন সময়ে অ্যাম্বুলেন্স থাকলে অ্যাম্বুলেন্স দেয়, অ্যাম্বুলেন্স না থাকলে 108-এর অনেক সময় অসুবিধা হয়ে যায়। তো বিএসএফ অ্যাম্বুলেন্স দেয়, না হলে জিপসিও দেয়। এবং তারা জওয়ান দেয়, যে একটা ট্রলিতে 4 জন জওয়ান লাগে, 4 জন লোক লাগে, তারা ওই জওয়ান পর্যন্ত দিয়ে দেয় এবং সিকিউরিটি গার্ড দিয়ে দেয়। যার ধরুন বিএসএফ আমাদেরকে যে সাহায্য করতেছে, আমরা মানে ততটুকু ভাবতে পারছিলাম না যে বিএসএফ আমাদেরকে এত সাহায্য করবে। এখন তারবন্দি হওয়াতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এই যে আইবিএফ গেট এবং ফেন্সিংয়ের টাকা আমাদের অনেক ভালো ব্যবস্থা আছে। এখন আসা যাওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে গেট আছে, একটু পরপর গেট থাকে। গেটে একটু সময়সীমা আছে, অবশ্য তারা শুধুমাত্র গেটে থাকতে পারে না। যেমন কিছু সময় গেটে থাকে, কিছু সময় এদিক এদিক দেখতে থাকে। তার যেমন দুষ্কৃতীরা তার কাটার চেষ্টা করে, আমরা তাদেরকে সাহায্য করি এবং ওরা আমাদেরকে সাহায্য করে। বিভিন্ন সময় ফ্লাড আসলে ওরা আমাদেরকে সাহায্য করে। মানে বিএসএফের তরফ থেকে যতটুকু আমার পাওয়ার আসছিলাম না, ততটুকু আমার পেয়ে থাকি। जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे अपने घरों से इतना दूर हो, तो आपको कैसा लग रहा है, किसका याद ज़्यादा आता है, आप थोड़ा बताइए। फैमिली में याद तो सबकी आती है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूटी होता है। और हम ड्यूटी के लिए भर्ती होते हैं और हमें गर्व होता है कि हम देश की सेवा करते हैं और सेवा के लिए हम यहाँ बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात हैं। तो आप लोग यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे करे, तो इस इलाके में आपको कैसा लग रहा है काम करके सर? इलाका काफ़ी फ्रेंडली है और हम लोग यहाँ पे अच्छी ड्यूटी करते हैं और यहाँ के गांव वालों के मन में सुरक्षा का भावना भी पैदा करके रखते हैं। और किसी भी तरह का उनको हेल्प चाहिए तो हम हेल्प भी करते हैं उनको, और बाकी नॉर्मल चलता है सब कुछ। सर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? आपके यहाँ पे घर वाले को कितना मिस करते हो यहाँ पे रह के, अपनी जो आप जो देश की सुरक्षा कर रहे हो इसके बारे में, और घर वाले से कितना दूर कितना याद आता है सर? बच्चों को याद आता है, हाँ कभी कभी आता है। वैसे देश की सेवा कर रहे हैं तो इसलिए ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ठीक लगता, अच्छा लगता है। घर परिवार पल रहा है हमारा इस सर्विस से। मैं मम्मी पापा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं मम्मी पापा बहुत ही इधर खुश हूँ और बहुत बढ़िया इधर का आदमी है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मम्मी पापा मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और ये जगह भी ठीक है, आप मेरा फिक्र ना करें, आप भी ठीक ठाक रहें। मेरी माँ और पापा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आ सकूँ। मैं अपने मम्मी पापा को मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं देश की सेवा कर सकूँ, और मैं देश की सेवा के लिए कटिबद्ध हूँ और करता रहूँगा। माँ को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपकी सेवा के साथ साथ हमारा इस देश के साथ भी सेवा है। देश की माँ का जो है मेहनत, जो ड्यूटी है देश की सेवा के लिए, मैं उनके साथ साथ अपने माँ का भी कर्तव्य निभाऊंगा, माँ का बेटे होने का कर्तव्य निभाऊंगा। तो और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप चिंतित मत हो, हम यहाँ पर कोई सेवा कर रहे हैं लेकिन देश की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा आप चिंतित मत हो, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। इसी याद में मैं अपनी माँ को मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़रूर आऊँगा, अपनी माँ की सेवा के बाद आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होऊंगा। मुझे गर्व होता है कि मेरे माँ बाप इस लायक बनाया कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ
और मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी होगी और हमारे घर वालों को कि मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इस देश के एक जवान हूँ और रियल हीरो हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को ये मैसेज देना चाहता हूँ। मम्मी पापा यहाँ के सभी हमारे जितने सीनियर हैं, अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं और हमें अपने घर के तरह हमारा देखभाल करते हैं। यही आप भी चिंता ना करें और हमारे यहाँ सीनियर बहुत अच्छे हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से अगर कोई या फिर सभी मिलके 2 लाइन गुनगुनाने से अच्छा रहेगा। हमारे देशभक्ति कोई गीत या फिर आपके मन के गीत, कोई दिल का गीत। सर प्लीज़। कैसे कहूँ तेरे इश्क में कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। धन्यवाद आप सभी का जो आपने आपका दिल का बात, मन का बात हमारे साथ शेयर किया। तो चूँकि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं आज का दिन का ये मौका नहीं गंवाना चाहती। मैं आप सभी लोगों के सामने एक बार जोर से अपने देश के लिए नारा लगाना चाहती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। এখন আমরা এসে গেছি কাটিগড়ার হরিনগর জিপি অঞ্চলে। আমরা কথা বলবো এখানে গ্রাম অঞ্চলের কিছু বাসিন্দার সঙ্গে। আমার নাম বামাচরণ দাস। আপনারা কতটুকু খুশি এই শোভাযাত্রীকে পেয়ে, মানে মহিলা হিসাবে? মহিলা হিসাবে তো আমরা খুশি, ঠিকই আছে। মহিলা আর পুরুষের কোনো কথা নাই, কাজের বেলায় তো সবই সমান। কিন্তু আমাদের বর্ডার এলাকায় অ্যাকচুয়ালি মানে মহিলা হয় না, পুরুষ হইলে ভালো হয়। বর্ডার এলাকা চলতে ফিরতে বিরাট একটা অসুবিধা আছে, যার কারণে মহিলারই অনেক সময় রাত্রেবেলায় বার করিয়া নিতে আমরা অসুবিধা হয়। হ্যাঁ, পুরুষেরই দরকার। এই গতিকে আমি করতেছি যে আমাদের বর্ডার এলাকায় অন্ততপক্ষে পুরুষ পঞ্চায়েতি মানে থাকাটা মানে দরকার। হ্যাঁ, দরকার। আমার নাম শ্রী নির্ঝর কান্তি পাল, আমি এখানকার স্থানীয় কিন্নকাল এমই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক। আপনাদেরকে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে যে এখানে ডিডি নিউজকে পাওয়া গেল। আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এখানে যে বাচ্চারা আছে কিভাবে উন্নতির দিকে এগোচ্ছে? স্বাধীনতার দীর্ঘ এত বছর পরও আমাদের এই কিন্নখাল যে এরিয়াটা, বিশেষ করে এই জিপির আন্ডারে এই এলাকাটার কথাই আমি শুধু বলতে চাই যে এখানকার আর্থসামাজিক সমস্যাটা প্রচণ্ড। কারণ এখানকার আমরা যারা ছাত্রছাত্রীদেরকে পাই তারা দারিদ্রতার সঙ্গে মানে অসম লড়াই যেটা চলছে ওদের, সেই লড়াই করে এসে ওরা পড়াশোনা করতে আসে। অনেকটা সময় হয় কি যে ফসলের যখন মরশুম থাকে, কৃষিকাজের সঙ্গে ওরা জড়িত, প্রত্যেকেরই মূল জীবিকা কৃষি, তো কৃষির জন্য ওরা ব্যস্ত থাকে। সেজন্য আমার এই যে প্রত্যেক দিনের যে স্কুলের যে নিয়মিত হাজিরা, সেটা তো এটার একটা অভাব ঘটে। তো সেটার জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া রাস্তাঘাটেরও সেভাবে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এখানকার ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে, প্রায় 4-5 কিলোমিটার রেডিয়াসের ভিতর থেকে আসে। সেই জন্য অনেকের, যদিও আজকের যে সরকারি অনেক সুযোগ সুবিধার জন্য এটার অনেকটা উন্নতি হয়েছে, তবুও এটাই বলতে চাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি। আর আরেকটা জিনিস, আজকে ডিডি নিউজের মাধ্যমে একটু শহরাঞ্চলে যারা এটার সুবিধা পেয়েছে, সেই সুবিধা থেকে কিন্তু এরা বঞ্চিত। আমার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন এডুকেশন লেভেলে যেগুলো প্রোগ্রাম আছে, এগুলো কিন্তু আমার স্কুলে আছে কম্পিউটার, কিন্তু আমরা দেখাতে পারছি না। তো এগুলো যদি আগামী দিনে আরও একটু উন্নত করা যায়, সবাই মিলে চেষ্টা করে, আমি কাউকে দোষারোপ করব না, কারণ কাজ করতে হলে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হয়। সেটা আপনাদের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই যে আসুন আমরা সবাই মিলে নতুন ভারত গড়ি। তো নতুন ভারত গড়তে হলে ওই রকম কিছু একটা করতে হবে। এখানকার যারা আছে, আমরা ভারতবর্ষের একদম প্রত্যন্ত এলাকাতে আছে এই ছেলেমেয়েরা, তো উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ওদেরকে যা যা করা কর্তব্য, সেটা মনে হয় এখনও সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারেনি। আর আমাদের এখানের এই স্কুলগুলোতে আছে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যাটাও কম, বিষয় শিক্ষকেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো স্কুলে রয়েছে অভাব। সেই অভাবগুলো যদি দূর করা যায় এবং আরও কিছু যদি স্কুল এখানে তৈরি হয়, তাহলে মনে হয় আরও সুবিধে হবে। আর আপনাকে আরেকটা জিনিস আপনার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই, এখানকার একটা স্থানীয় আমাদের হাই স্কুল আছে, এই স্কুলে এই এলাকার সম্পূর্ণ গোটা একটা এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এখানে হাই স্কুলের ক্লাস 10 অবধি পড়াশোনা করতে পারে। তারপরেই কিন্তু ওদেরকে যেতে হয় অনেক দূরে।
এবং এই যে গাড়ি ভাড়ার যে পয়সাটা এটাও দিতে অভিভাবকদের অনেক কষ্ট হয়। তো আমি চাই আগামী দিনে যিনি এইগুলো দায়িত্বে আছেন উনি এই ব্যাপারে একটু যদি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেন এবং এখানে যদি একটা অন্তত নিদেন পক্ষে একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের যদি ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে মনে হয় স্বাধীনতার পরে ওরা কিছু একটা ভালো কিছু করার সুযোগ সুবিধা পাবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ওইখান থেকে মাত্র 200 মিটার দূরত্বে বাংলাদেশ সীমান্ত। আমাদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যা আমাদের এলাকায় সবচেয়ে বড় সমস্যা রাস্তাঘাট। সীমান্ত এলাকার জন্য ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ভারত সরকার থেকে শুধু সীমান্ত এলাকার জন্য, কিন্তু তার মধ্যে নেহাত 10% টাকা সীমান্ত এলাকার জন্য খরচ করা হয় না। ওই টাকাগুলো সীমান্ত থেকে অনেক দূরে ব্যয় করা হয়, যার জন্য আমাদের সীমান্ত এলাকা এই সুবিধাটা থেকে বঞ্চিত রাখা হয় আমাদেরকে। কাটিগড়া অঞ্চলে এসে আমাদের দেখা হয়ে গেল এই অঞ্চলের শিল্পীদের সঙ্গে। আসুন ওদের নৃত্যটা উপভোগ করি। আজকের আমাদের এই সীমান্ত ডায়েরি অনুষ্ঠানে আমরা কাটিগড়া অঞ্চলে গেছি, গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি, বিএসএফদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন আমাদের অনুষ্ঠান শেষ পর্বে, এখন আমরা আমাদের স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি। আপনারা সুখে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।